akwa na baba ye eyi baba ye akwa sorry mine na baba ye so masare e bi aka akwa no se be kasa za ai twi kasa wa so ni no omatwi enche so seja na bia we na you chamber mango yeah you betwi enche but that's it still a flash inside that na it means flavor na ba na na go to go flavor sentinel ba na I mean say as I dey na should am go go bi fit me obi abeye ya betwi o ma betwi ni say ma ya betwi na for peace ma me kwa na be check you say easy be a pipe ni na see and there yeah isa flash na go go meet go go me kwa fi gwagwa me alo bi am apro wa ha na mo yes na mo koso oh so be a shey ni say and say mo hwe ni am so obi am nye wa ha because say ya betwe am flash ya still na mo abam de am say obi am apro wa sa obi nim fa emfa ye mo ano sa na from emfa pikasa o ai ti for business me fa na be na me hwe na say mi wura mu ana there be o se check ba bia problem ni wo no na say mo ane de mo me ne ba wan ka mo asem o flash toilet na mo afiri mu ba no so e plumber we ka bi o se mi hu ni say e bia choki o ba bi e pipe bi na mo ano o check here na o check pipe se be to na say se hu ni e be mi sister oni wa ha e ba join ale no ti fi na kon kon na won se mi busa keke da bi mi san oni wa ha bi o na so bi sa ma kan mi si ayan so da mate me check why today me inside mate so so oni wa ha bi na mi ti fi aga boss ga me kwani mi ko twam to e obi o mo ti obi anwen sa bi an no aya ko black me brother school na we o ta no so ba woni mo oh boy oh there will be a pen na no more obi o pen na bro ye na no bi da sa mi enti woni mo na sa mi wi ame ko bi mi me chere o ka mi twi o do wi afre me why bajo la mesma Adam ajo la o de no kwa o flash e ba ha bi toilet ni na ba ho e ba ha o o si emua o si aso o ma be twena ase emua bi still na emua bi ba mu ai obi tidy kinki wa ha o me do me da ho ha Adam me pacho ayi pipe ya eya na we ni famu mo flash e famu sa ha na ye chamber no me pe ba bia ya na e fa no e bia na e ho ne na atwu kia na a check e da ne sen sure for what is na wo chi asi o ai bada me pacho obi da obi da ono so na yi ne kwa ha bi o eya me na me da ho na da ho pipe ne to fa ha se o mo de pipe ne fa am so mo tutu ho Sanjo good evening yes sir na ho ye Pacho o ga oh Pacho da ro na ke meti na mo na kaka koi na se o de bi aba no ayo so de yo ho asemo ah wayosi hey pisco lolo wayosi pisco lolo chama ya wo ko de you want you ese wo esa mo pe ndu pa po pa la me o de bla ge da me ne kala me no tie fa bazu yesa yo ne kono no so e ka no twa nto wa ho se madam fono no wada kana pese bi ara ka hin bia nya he ara unu ba e mo
mo na ewo mu no na me pese me hu nipa ko ma mo na babu ti na me bisa I can't avoid trying to abran je dey adwuma for pin on so my free Ghana Water Company me ya Chama young way like oh young way like toilet adwuma se me ya adwuma we bidina toilet hu ya adwuma busa me se me ya adwuma wo nadmu Madam, I see it too. Choking what you say. Choking on here because at the end of Namaha, Salon, Pacho, and Waha, don't say I see now. Effa, to choke me, I sure said, oh, swim. The idea be you to two. You two are not come ahead and my head because me did. Masa. Now what do you mean? Sorry. Boy, now with the boy, are they? Come now. I'm blind. Where they name? Now what do you? Me go fast bla bed my mama. Now with the Come now me where me ba to me. Why are they so yen adwuma? Me go fast bla bed. Why you? Nyon na de me ba se me adwuma. Na adwuma na wo hefa. Na se busa me kwase asem se me ye de. Eti adwuma na me sister ha mu na adwuma na me ka bla bed adwuma na. O so sister hi. What do you me ba hefa na wo da? Aha pipe ben wa say o sister hem na da fu. no bisa pay dey adwuma na ma ma chobla. Adwuma ni nyan say ma be fa ko so me adwuma no. Obi so me check pipe yi ma me. Ya yi no nya adwuma. Makofo ba wo ye adwuma. Wo ba me tin rain say me ye ba ya me du ha say ya kwamna. Oda forma bi ni hwe me sister aha mo obi o ka ban. Ayi. Wanya ade. Na wo ni say wonya fault. E wala e ntina wo frɛ me. Kwamna akɔwe bro ni krom. They be far akɔwe ni krom. The same thing fault. They be far akɔwe. So nya adwuma ti wona mka che wife say no manya call. Bitimi ko krom. Me ba. Akoya ade aba. Ti me srɛ no. Me di me cheja. Why? Say me buy am no wife say. O titema me free na no start ma me. Now there ma tantanze na di meji. Ani na mu ohwo ire ho na. Nyamutre. No. Bema that me ba chumba. Nyamutre mam nyamutre me tantanze. About this. Oh me this. I dey na bema 20 girls. When you say Jimmy na wu Jimmy na. Why? Oni nana. Oni Masa. When who take Masa. Uni me da me ba. Bosu do uni me da. Wa hu me da. Na phone na lo fia na. Enti obi a wo se uni me ana abe hu se me jira na se me ye de adwuma. So me da me ba me nim wu se wa jini. Jimmy, uni me wa hemfa. Me ba me yonko. Na ba yonko a uni me. Me ma ba ye adwuma ma wo da. Yes. Ewia mo na wo mi committee ewia mo. Ma wa Jimmy ana. Chale ma wo fi papa. Ura fi na wo ye me wanwo. Wo ba ye se. Busa wo sister se den na me check you. I said pipe ben na I say pipe ben na wo ni pa no se ni den. Ni pipe ni na ma. Uni wo say bi na me kasa. Me wo so hwa me wo obekot o se. Kutua. When the toilet wo when the see me I know say pipe na fan is na fan say queen me pa no me hwe no What pipe ben ya lay nam hasin a bro oni pa na ni toilet me pa ye no ade ni fa say o de me ba mba o de ma me sister ni fa ni jamba me pa ye no ni pa da fun onya botin wo hwe so de onya bro ka bla masa ti ya kwa kan ye wo et baby woti ne ni wo me ho baby woti se me hwe ni ho asem yo na ni wo ni kwin shi ba ti na me kam ni na me baby woti me to me busa question say madam wey baby ya woti ti me hwe wo ho a et wo se me hwe no da fun wo no wo ti den and that's what they all know. Wonu a onu mo sa ni entia
Eti uba just Ada bi wuti mi na umu ya uka se ni se. Abanti oyi. Oye guy. O ai adukudo an ukura de mi ni go bia. O ai Kamina What's the good man? Me pa cha o mi. Kasa wo tie. O ai. Me see me ni. Next time. Ni mu mi sire wa. Mr. So wa hwe. Me boa. Bro, ana me cha o se. Also Ana me cha se madam. Etu o si ya se na me. Me na di mata. na blu ate nya kwase so na wodi me na to ade so ka kire wa ya wa wo so he se wo sister he na se na untwa bi dia na me se eti se wo se wo he dia onye na aduma bla ya waduma wo ade na wo sister he mu kura nya na abehe why wa na abehe se ye nya obi na ba abehe wa na abehe so wa da bi o mi kire se wo sister he mu se wa hwe na he mu a wa ye me edu kra me na me se ohwe fa Wo ni majumo. Ni suba no. edu kra me na me se e fa on se hunu from wo wi a GP on ho no wa ya nya mini na me problem ko fa What's that make? me na ko fa me ba show me face come as a obi no nya me na ka me say sika me ma da fa ko tse wo wi a ba sika fi sister yo aje so no wa hwe no wo be ha tika sister we problem so bet ko semi. so bet ye yan se me da ho na ma me na me ka so mi tia me na me ka so he kra fa ho be o wa wa mu wa so ye tufu ni me o ba yo ye na juma o se o hwe me forget ya ketua ye yan se me da form na ma ye adwuma na so watena se ama me keke akatua ba bi o tira se me defend na che se me ma hu so hwe me hu tinam defend me hwe kura sister eti ye wadwuma me hu so hwe me hu am de benkutan ba shoot ri Oye ma me si wo adwume enye nyame nko an go semi. me ne fa wa sem ko Nyame. o ne me bra ni na munya ko o hwe na wi ni mu wa jai hwe ni ana na munya munya papa sa o hwe na wi ni mu wa jai juma na o sha wati o hwe na wi ni mu wa jai me hwe ho de sister na de na bo ho na ye de ade a me e de na hu ye o se dey e de na hu me o se me da form ana me da form no so no pipe no ye black enti wo hu hwe de na me hu pipe na me hwe ya cross color me se me hu hwe so bisa me kwase question so she draws color ade me say me hwe ma me a professional e that's what o be ka say me say red draws color dey be shoot ade me hwe ho ade enti wa hwe David me ye adwuma o me cross ade me hu e bi dem na ade me hwe ho ade ni me nya free onya hwe apa me yire ti say what ma wa so wa wale ah what dey ye marriage boy marriage boy oh yeah marriage boy ai boy ade ya me hwe so obi da ni say bi a sister you too let's say me de masokra na ye say na mani woni say so at hwe me ye o wo de hwe me ye maso na me de ye say maye me bankuta ni ready how de be dey